नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी मिथुन राशि लोकों पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानिपारिबे। कारण यही मार्गशीर मासरे आपणक भाग्य नेब नुआ मोड़, आपणकर दुखर दिन सरिब एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिब। कारण बहुत दिन पर माँ लक्ष्मीकर कृपा आपणक उपरे बरसिबाकु जाउची। तेणुकरी आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही मार्गशीर मासरु बदलिबाकु जाउची। प्रमुख ग्रह मानक चलन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउची एवं आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन मध्य हेबाकु जाउची। देखंतु आपणकर धनर गृह को देवगुरु बृहस्पति विराजमान करबाकु जाउछंती। धनर गृह रे माँ लक्ष्मीकर गृह रे देवगुरुंकर उपस्थित हेतु आपणकर दुख सरिबाकु जाउची एवं आपणकर आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिबाकु जाउची। देखंतु आपणक जीवन रे एही मार्गशीर मास परे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउची। तेबे आसंतु जानिबा एही मार्गशीर मासरे आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउची। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आपणक जीवन रे एही मार्गशीर मासरे हेबाकु जाउची। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या थिला। विशेष भावरे आपणक परिवार रे आर्थिक समस्या देखा जाउथिला। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलीथिला। आपणक परिवार रे अर्थर अभाव को नहीं खुशीर वातावरण मध्य नथिला। आपण सबुबले मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जाउथिला। आपणकर अଯଥା खर्च गुड़ाए हेउथिला जहा फल रे आपण ऋण परिशोध करि पारु नथिले। आपणक चाकरी प्राप्ति रे मध्य असुविधा हेउथिला। आपणक संतान संततिंग पई आपण बहुत चिंतित रहुथिले। व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। आपणक प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउथिला। दाम्पत्य जीवन रे कलह लागी रहुथिला। आपणक शरीर रे मध्य पीड़ा जंत्रणा लागी रहुथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउची। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउची। कारण माँ लक्ष्मीकर कृपा एही मार्गशीर मासरे आपणक उपरे बरसिबाकु जाउची। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणक मिथुन राशि रे नवग्रहकर स्थिति किभली रहुची। देखंतु आपणकर द्वितीय घरे मंगल विराजमान करिसंती। चतुर्थ घरे केतु, पंचम घरे सूर्य एवं बुध, षष्ठ घरे शुक्र, नवम घरे शनि, दशम घरे राहु एवं द्वादश घरे गुरु विराजमान करिसंती। जहा फल रे एही गृह गुड़िकरे तांकर प्रभाव अधिक रहिब। एही गृह गुड़िकरे सेमाने अधिक फलाफल देबा पई चेष्टा बल पाइजिबे। देखंतु आपणकर द्वितीय घर हैला धनर घर, माँ लक्ष्मीकर घर। एही घरे मंगलकर उपस्थित हेतु आपणकर द्वितीय घर धनर घर बलवान होइजिब। जहा फल रे आपणकर आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब। आपणकर जेउ अर्थर अभाव चलीथिला ताहा धीरे धीरे दूर होइजिब। आपणक परिवाररु आर्थिक समस्या कमिजिब। आपण विशेष भावरे ऋण सुझिबा पई सक्षम होइजिबे। आपण धीरे धीरे ऋण परिशोध करिबा आरंभ करिबे। आपणक मुंडरू करजर बोझ कमिजिब। जहा फल रे आपणक परिवार रे मध्य सुख समृद्धि फेरी आसिब। आपणक परिवार रे पुनर्बार खुशी खेलीजिब। ताहा सहित देखंतु आपणकर द्वादश घरे गुरु विराजमान करिसंती।
ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ମିଳିଥିବାରୁ ସିଏ ସେଠାରେ ବହୁତ ବଳବାନ ଏବଂ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ସେହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ବାର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ, ସୁବିଧା, ପ୍ରେମ, ଶିକ୍ଷା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ତାନର ଘର। ଏହି ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଖେଳିଯିବ, କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀର କାରକ ଗ୍ରହ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମିଠା ଭରିଦେବେ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଠା କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ କଥାରେ କଥାରେ କାମ ହାସଲ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ଯେହେତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେହି କୃପାରେ ଭାଗୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶନି ଏହି 2025 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ଏହି ମାସରେ ସୁନା ହୋଇଯିବ। ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ସଫଳତା ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ଟି 2 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମର ଗୃହରେ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଭାବନା ଆସିବ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଧନ, ଧାନ୍ୟ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପରେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଗୋଚର କରିବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଆସିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ହେଉଛି 2024ର ଶେଷ ମାସ, ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରହୁଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ, ଯାହା ଫଳରେ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହୁଛି। ଏକାଦଶ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଘର, ପ୍ରଫିଟ୍ର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଧିକା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ନିଜର ଧନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। प्रथम थर जदि आम चैनल को आसी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।